Good morning everyone. So hari ini day 3 sini di Shangri-La Rasaria Tuaran. Last day lah untuk kasih siap semua bike service. Sudah bikin a few bikes, separuh jalan sudah. Hopefully today dapat kasih habis semua. So kita sudah pasang group set baru, and then all the bikes sudah ganti brake. Nanti time cuti ujung-ujung minggu bawalah family datang sini, asal tinggal satu malam ya, complimentary 1 hour of bike ride for free. Itu kamu guna satu bicycle. Itu bicycle semua in good working condition. Kalau tidak bagus kasih tahu dorang, jadi dorang panggil saya lagi. Okay, alright. At last siap sudah guys. Time to go home. Bye.